Okay, maayong gabi o maayong adlaw sa tungtanan. So, tay, maayong gabi di sa imo ha. Hindi sa Okay, so tay kinsa ka itong pangalan tay? Tomas Riconalya. Sa kono? Tomas Ricunalia. Okay. So, tay pila na itong edad gani karon? 63. 63. Senior na ka. Senior. Okay, so salamat sa Ginoo kay senior. Pito na lang din katuig. Pito na lang katuig para magsitinta ka, para matuman na gyud ang gisulat, gitagna sa Biblia. Ayop na maangko na to ang tawag ni katong panalangin ba na tuig na gihatag sa Ginoo. So tay karon sa atong sitwasyon karon, ulan o sa atong sitwasyon karon na kaning ang panahon. Tapos layo pag itong inyo ha, sigikan sa Kawilan, nitabok og Surigao City, aron mo tambong sa Buluhaton. Unsa may imong na nasinati nga nakatambong ka ini na tigom? Ako nagpasalamat ko pastor nga naulian ko sa akong sakit o pag ingon sa amo sa pastor nga magsilo sa itong tulo mo iban ako. Nagpasalamat ko dako nga sa tanang mensahe nakabati ako. Wanay lain ako sa istorya. Okay, salamat kaayo tayo no. So imong yung gipasalamatan ang Ginoo lapusan na labi na sa imong host pastor. Mugay na atong usag yun na kanunay natong pasalamatan kanang atong gitawag og sa atong spiritual father. Amahan nato sa espirituhanon. So like kung wala na sila, subot asa ta karon. Okay. Daghang mga lugar karon no, daghay mga lugar karon tay na sa imong gisulti na nagpasalamat ka sa imong pastor. Daghang mga lugar karon na kinahanglan pastor pero way pastor. So kita tanan na naay pastor. So dako gitag pasalamat kay ang Ginoo man gud ang nagbutang anan, ang Ginoo ang naghatag. Kay ang Ginoo dili pud mohatag og alagad ug magatiman sa ato kun dili ang kasing-kasing nga dili uyon sa kasing-kasing sa Ginoo. So tay, nalipay gyud ka pag ang sa pag-ati nimo karon na tigom. Oo, nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga labas kog ako lawas pag padong diri sa pag-worship. Amen. Dayon kay istorya nga ako ng mga takop sa balay nga musiyod na sila na ini nga pagtulunan. Okay. So imong gidasig ang tanan nimo na sakop sa imong panimalay. So napaday pamilya nimo tay na Ako mga anak, sawa, asawa nimo. pwede patulog. Kaya tay iyampo na to na tuohi o laumi na kana sila dili lang mahumaning tuiga kana sila mosunod na kung asa ka nasakyanan na hibutang karon para sa kaning paglakaw sa kaning gitawag og everlasting. Kanang magdala sa imo sa kinabuhing walay katapusan ang church man gyud. Di man ta makaadto dito way magpudlo sa tuwa. So diha mo dito sa simbahan. So salamat kaayo tay no. So sa imong sitwasyon sa imong paginaron karon, abi gyud ka fight pa gyud. Kahit pa ba sa Tagala magtaas ng kinabuhi Ginoo. Okay, so Tiray, salamat kayo sa panahon na imong gihatag o God bless you. I hope na ang imong maayong panlawas o ang imong maayong good health pinaot ko na hangtod no pagbalik sa Ginoo ikaw na lang gyapon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So, God bless you tay o maayong adlaw. Nice.